anda de kebo ni hadisa mi matanji misrafe amban cesri fanga fien de soro o hadisa la ngani min jaraye wolo man yere to labli nete mamunu be hadisa kele anfeya ko sayna hadisa la go shi madam hal mamunu unta ke ga koro chama ndona na sa be hadisa ko foka la fuka la fu ngana nsegira kata o mo ko wajulu koro laje hadisa tede kuma kon bala o arab kan de hadisa o tew ga o wajulu kelo ya ka koro ka mo wajuno e ka mo kashino o kuma hadisa tede hali al ahadith al mawdu'a atahalu kitabukum hadisa munu nas sabatire ko don bo yu tomo ka fo kon min kuma nu yengalunde min dara al kilala sallallahu alaihi wasallam don ba do muallafatu dlawka akuma inte hali olu kono ambe dem semana kuma do wula yere ba meika karamo bawdati ndoro yere be temenait wala kira ko koni bisinya yere ba fo disiga parce que e a meminda e bolo o do koni angani kala ke di tara nyefe doni ma fi ka siga ta fo karamo e kalo tige de kai ba ko janu masa ja hadisa rete adota hadisa rete ne mo be kle ku fo munu be ga hadisa muso ka sutraw ni cheni muso nyami balia hadisa ni fa la boshiya ga kuma bengu ni fa ma usikira ko hubbul watan min al iman do fo ya adon do min fo hadisa la be bodon c'est fo ta koro ngani min gadi mbofo te qisaw foran fe wajulla taroke u amangene tede to de tala abfulu dum ko al qisas al khayaliya adama de biski ka barudo lay tumulula wala saka mo nyene jenay o baru munun sibine do arab kanade o bekera ka wajuli ke anfe aka qoro ga o mo kele wonde be ka bukhari de kella hadisa la fule ade qisado be ko tawaddudul jariya min floy abe kitab min kono ba fo kitab ko alf layla wa layla ko shubba kele shukele mbaro ko de ba khono zirinda kitabu de o zirinda kitabu tawaddudul jariya qiso mbode kono ngango o kasadi yari sere lu ba fe o ya hadisa yi hadisa te qiso yere fana te ci mo jigini ngile ay jamana don ba be ka jala mu ne abi fugu dongate ma be ka bi nahu dongate ma be ka bi shahru dongate ma be ka bi qur'an dongate ma be ka anga sabaliha bi anga hadisa wulu makera ni mi mandai ita hadisa don bo be hadisa sani shurutu munu madola o bedda fambe hadisa dola do bisinga jagele aka fote ko o te hadisa ere ko chete nga o ba so ale baraka ere deme abalaka ka bara deme ni tmamiye o te hadisa ere ko min ne sa feni ma te ga yakli boka do mala abge tugodi ebe ya for me otado kan sense turabuda hadisa mun lajeli ka hadisa mun be na fen fora wa ko hadisa te kama sa ko chende te kaso ya hadisa wi don ma flati yon so salaw hadisa mun kuma lajeli ni to mana ka fa son fa turabuda wo ko ni vliu ko ni daw hanni ko be qur'an de dai la ka laje abane mana qur'an lele na bena aya mi ma o tiki kungoi ni shita sabai ay dina ti zonji kana o ite fen re de laje kwa fora ki te fen ye kana fen laje o de fori bo ne eko ko te hadisai o pana ebe
ke ki bala kuma min ga ko ki ka ke o be mini o hadisa ka kenani ni wa ebe so Bukhari la adi aka hadisa de la ti son dola e balambe kuma min ka o te Bukhari kono o te Muslim kono kuma do la ba soro don ba do ka sharhu etindro o sharhu in ka boyoro ka teme hadisa nasuka min na Bukhari kono min na Muslim kono che Muslim kono Bukhari ko siga boss la mela bi ko ifo di yere fa ambe be balo kaya ka saw kaya na ala sona ikite Bukhari to ko mes la mela bi yere fa ngab fuluf la de mako rawahu shaykhan ko choro bafla ya mafle hadisa choro bafla shi ko ra ko te ko hadisa shaykhu fla kulu ya mafle o kwani ya me musallal hadis la ko muttafaqun alay don babbe ko te de Bukhari ni Muslim benam mi ngade kodo ni lajali lagushi hadisan nu kuma gelem bamunu nana ala abebe ni kitabu kena mamban nu de kono ayre ka don batemenu ambe wasoni anga toro bamunu ye jamalla ka koro ulu be akalambaw de mafo aturabu dalaw de mafo asuma karamogo de nga amakalani munu ye muallafatu ke anfa ka koro ulu be sona o kuma kan numa ulu be sona o kuma kan lajeli lagushi kuma kan nuna be ka ma chaman torobi parce que ko lu ka barado ibina fen fonema o koy no fe dala kibino nywana fo imokere ma nabi joy be fere tiga mi ko fe nga ono ngoti o bama de beteka de do be ke koroy do be ke kanay anga dugo ka mono we de wallahi mana wuli ko anga sira koro ma ina ma kumbe jamana inga ko ma kala no kumbe jamana inga anga jamana sheku koro do biya na tofo kuma nunu tara munu ba no lu ba do do muso do nana fe ko ale adafa la ko ale deso karamboy ba ki ko di kale adafale karamo ina ko de sorla kana na meni sanui ani sanu de nana sanu de karamo wa de ngi ko na ko karinda na ko hali sogo mai na ne blaka ta sogo juruta de ko ikasanu ta igata na ko ne kar sai munye ko mabi dafale ne na o do mode nu lo masama de be kalu kan fola kwata ikasanu ta igata na ara niyo kaunga jen laba anga jen laba blogi batigi nundoy ara malikara chatri bo jamana hala on futu be magonya hala on futu ni agre nyina mam so de dafala la ko dafale mina nafana ara ni naro faso fondo yo kada ngoy ndari parce que made nana waljua de déclencher les fleni made nana kanaka waljua déclarer mogowi dilla ka dota baro boy ni wati mogotay a tigida de biga fo ale nana mi ka ale nana ka mangutude ale mangutu ka ko ngono fu ka kala no wele kan we kala no wele kan o kiye mi fo ko segaka ek ma famwa doin o ma ningia ko date falale la ko ale te fuya ka ko ingo ya msobulo ngani asura ale mako famu kusobe ale nana nin karam ko nyoro kam majamu wanai kaba ko munu ya ka kula o bana ko ngono
ko kalandenw wele ka na k'i ye min fɔ segin a kan u k'a lamɛn kalandenw k'a dɔn ale ye min ye adamadenw tɛ kelen ye dɛ karamɔgɔkɛ n bɛ fɛn kelen f'i ye bi ne b'a fɔ hadisa tɛ kuranɛ aya tɛ ye maa o maa cɛsirilen ye k'a jira mɔgɔw la ko ale ye maaba ye t'i ci fɛ maalankolon don wallahi t'i ci fɛ maa ɲɛnama tɛ maa o maa cɛsiri bɛ f'e k'a jira mɔgɔw de la ko ne ye maaba ye n ka fisa aw ye n'i y'a ye maa o maa la t'i ci fɛ maabaya kɔni tɛ n ko maa ɲɛnama de tɛ ne m'a f'i ye maaba tɛ dɛ ne ko maa ɲɛnama de tɛ a ta tariku lajɛ a tɛ yen o hatta al-anbiya wa rusul cidenw na ɲumanw m'a kɛ olu bonya dan ye olu minnu da ye olu b'a kɛ o olu bɛ mɔgɔw kibaruya ala ye fɛn min k'u ye ka ala tanu n'a ye parce que olu de y'a kibaruya dila ye n'u m'a di jɔnni b'a di wahyu jiginna e de kan k'a fɔ ala y'i kɛ tan a ye nin k'i ye fo mɔgɔw kibaruya o la nka i tɛ fariku ye o ni matɔw ni ɲɔgɔn cɛ kira ye dawuda ka baro bɔ an ye ko dawuda tun bɛ nɛgɛ de baara dawuda kira don masakɛ don a bɛ bololabaara kɛ nɛgɛw dilan k'u ka nɛgɛdulɔkiw dilan maburuw dilan ka fɛnw dilan fo ala nana nɛgɛ magaya ye k'o kɛ mojiza ye a ye a ta mago tɛ k'a don tasuma na bilen k'a bilen ala ye nɛgɛ yɛrɛ magaya bolo a b'a kɛ cogo min ka d'a ye zakariya tun ye kira ye a sabatira ala kira ye hadisa dɔ fɔ hadisa kɛnɛma muslim nana ni hadisa ye ko menuisier de kun don ko zakariya tun ye menuisier de jiri baarakɛla nuhu alayhi salam nuhu yɛrɛ de ma i cɛsiri k'a ka kunu dilan nka anw bolo bi kalankɛla de ye mɛlɛkɛ ye wa hali min mana kalankɛla min ye sugu kɔnɔ karamɔgɔ yɛrɛ n'a mɛ sugu kɔnɔ aw ka to so ta aw ka to misiri o ye ka kɛnɛ wa kuma an bɛ sigi so k'e kɔnɔ yan e b'a ye minnu m'a faamu olu ko nin kira bɛ taama sugu kɔnɔ ko ala ko kira k'a f'u ye ko kira tɛ sugu kɔnɔ t'a bali dɛ ko kira minnu dɛmɛna k'u tun bɛ taa sugu kɔnɔ u tun bɛ dumuni kɛ wa u tun bɛ denbayaw tun b'u bolo nka ka adamaden k'e bɛ kiraw nɔ na k'e de bɛ ka kiraw ka ci lase e de bɛ ko bɛ mɛlɛkɛ i mana don a dumuni kɔnɔ ni min kun bɔra n'a den fitinin min kun bɔra kamalenkɔrɔ de b'u biribiri duguma ten k'u bugubugu ten est ce que aw ye nin fɔ an ye a ka kɔrɔ nin ye silamɛya ye i yɛrɛ bɛ silamɛya dege don ma la k'a kɛ dɔrɔn ni e kɛra silamɛ ye o ye kɛlen ye maa lafulen ye k'e kɛ dangaden ye e de kɔni b'i fo o tigi nɔfɛ kira ye mɔgɔw mara ten kira ma mɔgɔw mara ten koyi jɔnni daraja bɛ bonya ni kira ta ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ kira ka majigi fɔ an t'a baara a ko yɛrɛ de dama tɛmɛna sisan e yɛrɛ tɛ bilen dɛ i denw i mɔdenw i buramusow e yɛrɛ buruju kɔni mana ye dɔrɔn cɛkɔrɔba si jɛw de bɛ n'o ko walayi cɛkɔrɔbaw bɛ yen n'i bolo da o dɔw kunna ye a ma ɲi ma dɛ i mɔkɛ fila parce que e de b'a jɛ o bolo a ka kɛ sa ale ka faamuya o ye ko yɛrɛmajigi don nka ale kɔni bɛna a ka yɛrɛmajigi ale ka dɔnbaliya kama ale bɛna o daraja sɔrɔ ala yɔrɔ nka e min ka yɛrɛ bonya sera nin niveau la mɔkɛ fila de bɛna o b'a kɔ biri e ye k'a kun sulen i bolo haramuyalen da o kun na i yɛrɛ ka seli ko tɛ ten i ka fɛn ko tɛ ten maa min b'a yɛrɛ kɛ maa lahɔrɔma ye a ka sɔrɔ lahɔrɔma foyi t'u la o de ka ca mali la yan dɔ delila ka n'a fɔ ne ye ni ne ye n ja fɛ a tun b'a tigi tɔgɔ fɔ ne ye nka ne kɔni ma a tigi tɔgɔ ɲini ko dɔ bɛ yan ko bɛɛ bɛ girin a kan n'a kun bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ko bɛɛ ko waliju don ko ale ko fa bɛ ɲini ka wuli ale la ne ko mun kɛra ko ale de taara sunkalo tile gantire fɛ ka t'o sɔrɔ a ka so k'u kɛ bɛ ka saga don furu la u bɛ dumuni kɛ la u bɛ boisson min sunkalo tile gan fɛ ko ale ko nin ye mun ye ko nanga du k'ale ko mun kɛra ko kuma an tɛ sunkalo cɛ ko aw b'a yɛrɛ sɛgɛn sa ko ale arabu jamana kan ko mɔgɔ bɛ sɔn
anga amama to fo yede wanyere te mashite nye korosisa ko karsa de do akon gwa kera malla atigi de nana lakali yani kata o miri dola wali ka do ngolo blo koroy amatigi to fo yede wanere matigi to yelike wanere ma do jadla nye koroko de do nga kuma ngon forata kuna tigi bundana jamana ko bede bigira buluka ado ko gelara de wallahi ma chama be ki yere ke ma la horoma ma e ba do ko la horoma tila yere ba do wallahi ibadon ko la horoma tila edem senu be ta'ala bato la jamana nga ma sin yetula ala kula yetula ala yesrena nga ibiyere bonflete ko nyini yemi foi nin ko ikram maketa sallallahu alaihi wasallam abubakar maketa omar maketa wa abubakar domi wa no me kabla ay discours mi ngala beyu akone kon blala kuna ko rete ne kapsa ayde akwa nyena ko min la fumbe da ko fanga bode la ne yoro funga ka hakeb ne kadaba akwa nyena ko ma fanga mai mi ma dambe tikido ma korota ako la fumbe ne yoro funga akuro akanga mingi akoke Sigidna Umar kana Umar fle Umar na ka chefarnya abesla ba ko nyemo wala domina jomaya juljul kirala afora Umar majamuna ni jume ko kana waqafan 'inda kitabillah ko Umar ni kingo ko ala ko abana ni hakki jigi ayala doro kuma bana o de ato Umar de la ka decision ta juma jigina muso ya kumbe ki mi vo Umar siza ako ni ala ka kitabu ti nyoy de aya kala Umar ko ay mo wele kana unana ako be famu be ka temene Umar ka ako ne nyemi vo nya bo ama akira furuna fulo ko kiri de la ako ni misira ka no ya ka balma ka no ya kai asoro Umar ki dansi ala ko ma shika na temene ka so ya kumbe akiyo mi vo ko ja sawa la ka ala ma dansi kala ay qur'ana ya kala na ala ko banon versa kira ko mo ay ere de biski doron ka no ni msika ke chugodi o msika ke chugodi ha islamay dinami ni ala ya keta est-ce que la ilaha illallah buye soro islamay into fe ko islamay femi ya marukando msika tay jimisra fe do msika fako islamay de kore ko al istislamu lillah wal inqiyad la edbi yere kulun saka be abema kisiko ka bela halimi matay jimisra fe na kelika gelema ki yere kolon ki yere kun do adafe muslim de kore ko kolobanti ma min kolombe alay koloni kore ti yere blaka fenge halu ti tabiye nga esombo ma bi yere kolon ki yere do dafe an fle ko mununa ala ko tede anga chefo nyoyede wa hala mo do were mani voya ka koro anga chefo de kira ka yere majigi de fora ka fo ma do fuga do faraka we fon fo la halo te hadisa yere la kira ka yere majigi de fora ngasa e koni e re fabe la horomay ka fini la horomay buru la horomay idaji la horomay ka wajuli ke ji la horomay ka febe la horomay nga o la horoma shita nye ire ni ka debay aka la horoma bulu nu bulu fe ona nga olu ka la horoma ba pochi de kono ana joy kuna wari na de la horoma mbola ikakara mo yoro o tayre ka fewna yere yoro de wawde ligeyo njimi febe nga ni ko nanu rema tu wasado jila de jona asigi ga ziara ke jimi ko tension e joni mbe ko yi wasado aka ziara ke jila ay war mun fara nyonga ka duma de bo do de taka avion ta Tunisie
o sababu de o kena kan sababu de dugawu bɛ daga cogo min na kena kan sababu ninnu fana bɛ daga ten furakɛli don n ka kuma kɔrɔ ye min ye kɔrɔ tɛ ka dugawu lagosi dɛ a kɔrɔ de ye c'est-à-dire a bɛ ka e su ka kɛ min kan hali a yɛrɛ dan t'a la hali ale yɛrɛ ma da la ko lahɔrɔma b'ale n'a bolofɛn ninnu na n'o tɛ n'a kun dan b'a la n'a yɛrɛ kungo nana a yɛrɛ kun bɛ siɲɛ a ka lahɔrɔmafɛn ninnu de don o don u b'aw nege ni kuma dɔ ni ko dɔ ye n b'a fɔ dɔ ye namara taama n b'a fɔ dɔ ye fiye dɔ ɲɛ yɛrɛ dɔ ye tulo gere tulo dayɛlɛ Mali dun fan bɛɛ o mɔgɔw la yan ah n'o dɔnniya bɛ maa bolo yan Maliyɛn tɛ maloya nkalontigɛ la bilen illa man rahimallah a karamɔgɔw nkalon yɛrɛ maloya de tɛ Maliyɛn fanba la bilen n'o tɛ nkalon dɔw bɛ yen o y'olu kɔrɔ dɔn man go fayida dila dɔ tun bɛ Bamakɔ yan o kɔni o ye n yɛrɛ dɔnbaa ye n b'a dɔn koyi ko n tɛgɛ ci a b'a fɔ fayida di senfɛ ko muso kɔni tant que wolonugu b'i kɔnɔ n'i n'ale ye ɲɔgɔn ye k'i bɛ den wolo k'ale yɛrɛ kɔni tɔnba k'a t'o da yɛrɛ dɔn a yɛrɛ ye muso min furu kelen o ma den sɔrɔ cogo si la f'a ye filanan de ta a ta in ta tɛna kɛ n'a sɔrɔ wolonugu n'a kɛ wolonugu ko problème ye bon nin de bɛ k'anw nagasi ka taa fɛ a bɛ nin filɛ yɛlɛ koyi tant que adamadenw b'u servir ɲɔgɔn na gɛlɛya tuma na adamaden ni gɛlɛya b'a dala tuma min na o tuma in na e b'a fɛ k'a nege wallahi k'an to nin na jamana tɛ bɔ nɔgɔ la wallahi a ka dɔ kɛra a tigi nana lakari ne ye tɛna maa tɔgɔ fɔ a nana ka in lakari hali sisan ne ma se k'a bila yɔrɔ sɔrɔ ale yɛrɛ o t'ale yɛrɛ ka ko ye mɛ a kamana gannen karamɔgɔkɛ i bɛ kɛ ka a tɔ dun ka taa fɛ k'a ka du terrainw minɛ k'a ka nafolo minɛ ka fɛn kirikaraw d'a ma fɛn minnu d'a ma o yɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔ fara problème kan a bɛ kɛ a tigi manipuler komi n'a fɔ kodɔnbali fo ka n'a tigi yɛrɛ sɔmi an b'o de la ni maa ni hami ni gɛlɛya y'a kuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ɲɛguwan de b'u bila nin ko ninnu na kuma dɔw i b'a sɔrɔ u ka ko yɛrɛ tɛ n m'a fɔ n ko ɲɛguwan y'i se ko jiginna t'i la dɛ kuma fɔ cogo de don sɔrɔ dɔ kamana ganko jugu y'a se ma wa ne kaba ala ka diɲɛ da ni adamaden kamana ganna diinɛ ɲɛmɔgɔw mɔgɔ bɛ wuli ka s'u ma wa n'a nana o de ye occasion ye pour que k'a ɲɛsin ala ma k'a bilasira n bɛna misali f'i ye kabale fila ye sogo ye min kɛ limaniya jɔnw tɛ o sugora k'u to kaso la u nana Yusufu yɔrɔ ko maa ɲuman don k'u bɛn'u ka sogo kɔrɔ ɲininkali k'a fɛ yan'a ka sogo kɔrɔ f'u ye a y'i profité ka ala kelenbadiya sɛnɛw fila dusukun na fɔlɔ a y'u wele ka na ala ma fo k'u convaincu k'u da ala la kɔfɛ ka sɔrɔ k'u ka sogo kɔrɔ f'u ye kuranɛ nasu de nana o maa ɲɛguwannen mana na e yɔrɔ kalanbaa e kan ka kalan lajarabi bɛ jɔn sɔrɔ cogo minnu na ani ni lajarabi nani ma i kan ka kɛ cogo minnu na dusukun kan ka dulon ala la cogo min na k'a tigi ɲɛsin ala ma nka e ko coyi o nana dɔrɔn e ko client dɔ sɔrɔ la f'u bɛ dɔ fari ka siran kan i ka nin man ɲi dɛ a tun bɛ dɔ la fa de wulil'o la i ka nin man ɲi dɛ siri min b'i nɔfɛ baara min kɛra i kama i na ɲina kuma na dɛ ni mun ye e yɛrɛ nani i na kuma na Bamakɔ i tɛ kɔngɔ tun bɛ fa a ka dugu la yen